Atong Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makawanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City LGU nakatakdang hawanan ang giingong mga establishmento nga nakababag na sa dalan ug kanal sa Barangay Kugman. Apan mga tindero sa mong talipapa, wala kauyon sa daw dili patas nga pagtratar kanila. Aniya ang akong balitang barangay. Adlawng Martes, gibisita sa mga personahe sa Task Force Demolition Team ilawom sa Cagayan de Oro City LGU ang talipapa sa Zone 2 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City o gisuta ang sitwasyon sa lugar. Sumala sa LGU, pinasikad kini sa DILG Memorandum sa road clearing kung asa nakalapas ang pipila ka mga establishmento human naka-encroach na sa dalan ug kanal sa lugar. Hinungdan nga gipangmarkahan na sa demolition team ang lugar kung asa taman ang kinahanglan bungkagon aron mahawan ang dalan. Atong nakita gyud nga naa na gyud ang mga structures or kaning mga vendors sa maong kanal, no, nga naglapos na sila, na-extend na sila sa ilahang mga structures nga building kung diin asa gid sila originally pamaligya. Dugang pa sa LGU nga usa ang mga baradong kanal nga natabunan na sa mga establishmento, rason nga ginabaha ang maong lugar. Especially pud kita sa city government nga malimpyuhan pud tong kanal kay naa naman gud sila nakapatong pud sa mga drainage system nato. So maglisod ta og limpyo sa maong kanal kay naa man ang mga namaligya. So aside from mandato gyud ni siya sa DILG, sa pagpatuman ni ini, anaa sa sobra 20 ka mga tindero ug tindera sa talipapa ang mawad-an og pwesto butang nga ilang gialmahan. Matod pa sa asosasyon sa mga vendors nga kasabot sila sa pulisya sa panggamhanan, apan awhag nila nga paminawon sab ang ilang mulo, labi pa nga daghan ang apektado sa ipatuman sa lugar. Wala ba na problema nga mo setback, pero dili pa manggod siya kung buto naon ang ngayan. Kay dili manggod siya congested pa manggod siya sir ang merkado. Maskin ka mo mag-observe mo, kapila na nako nagi-challenge ang barangay nga obserbahin ninyo even the city. Lingkurin ninyo gikan sa buntag paingon sa gabi. Kung tinuod ba ang mga negosyante, ang mga mamaligay diri mo oy hinungdan sa traffic. Mas traffic pa ang highway sir. Wala sab kauyon ang mga vendor sa lugar nga balhinan kanila, labi pa nga gawas nga layo kini sa mga mamalitay, dili sab plastar ang lugar. First time in history sa Barangay Kugman diri man ko natawo. Akong ginikanan diri natawo. Wa man mi nagtuo nga kaning talipapa diri maingon ani kabibo. Sala day namo. Sa panahon sa Mingaw pa walay barangay walay barangay nga nagtabang sa amo nga mobibo ni. Karon nga nabibo na ay barangay nga mupugong mumuguba sa pag-asenso. Samtang sa kabahin sab sa Barangay Council sa Kugman, igo lamang kuno nila gilihok ang mandato kanila sa road clearing nga dugay na nga natanggong. Of course, katong mga kuan, igo na lang mo isbog, cooperate na lang ta kay para mo nis kayuhan sanan. Dili man kay ni para sa barangay, dili lang ni para sa karga pamaligya ay kundi para sa tanan nga lumulupyo nga umuagi diha, mga bisita nato. And of course, katong mga ma-displace gyud ato di sila mabalaka kay naami barangay nga motabang sila, pangitaan gid sila plaster nga lugar nga ma-plaster pud sila sa napapamaligya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.